live stream gamit ang camera FI. First, camera FI. Pagkatapos, click mo yung screen, Facebook, start. Dayon, wala pa na siya ga-play. Ito ka sa Mobile Legend. Dayon, wala to na loading pa guys. Hindi makasulod na ka. Sometimes you can tell a person is special the first time you meet. Hindi makasulod na ka. Tapos dokon ni mo yung live. Tapos adjust lang ka diri sa audio. Sa gusto nimo. Kaduha, kani siya ang pang-istorya og mute. Dayon ay camera pod. Gusto ka mag-camera. Kita tong noong. Time flies when you're having fun, doesn't it? Tapos go, pwede na nimo i-go. Start.